Hello student. In the last class, I had already started vector algebra. In that video, I had given you what are the vectors and the scalar quantities, and after that we discussed different types of vectors also. Okay, so today I want to start exercise 10.1, which is the exercise based on those topic. I had already written the question on the board. Your first question is, represent graphically a displacement of, first question number 1, 40 kilometer 30 degree east of north. And the second one, I had given together two questions, 30 kilometer 60 degree west of south. It a question to tumalko ki khudise, tumalko graphically displacement to represent koribo lage. Jot tumalkor ekhini kotha dia ase 40 kilometer 30 degree east of north. তাৰমানে নৰ্থৰ পৰা তোমালকৰ 30 ডিগ্ৰী ইষ্টলৈ গৈছে হা আৰু সেকেন্ড কোৱেশ্চনত তেনেকৈ কৈছে 30 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে 30 কিলোমিটাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট লাগিব কেনেকৈ গৈছে 60 ডিগ্ৰী ওয়েস্ট অফ সাউথ ইয়াতে বেলেগ একো গ্ৰাফিক্যাল মানে নাই তোমালকে মাত্ৰ নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ওয়েস্ট এই ডাইৰেকশন কিটা আকিলৱা কিটা তোমালকে অলৰেডি জানাই তোমালকে কেনেকৈ আকিছিলা মই ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে দেখাইছো আমি প্ৰথমতে এডাল vertical or a horizontal line akilulu so that they intersect each other আৰু এটো যদি মই origin বুলি ভাবো এইফালে আমি দিও আমি সদায় জানো arrow mark দিছো মই পাহি যাব তাৰ মানে ওপৰৰ ফালে সদায় নৰ্থ থাকে তোমালকে ম্যাপ আকাৰ দিনৰ প্ৰাখৰ পৰা এটো গম পাই আহিছা তলৰ ফালে থাকে সাউথ ৰাইটত থাকে ইষ্ট আৰু লেফটত থাকে ওয়েস্ট যেনেকৈ তোমালকে এটো কথা আগতো পাই আহিছা এতিয়া মই ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব 40 kilometer 30 degree east of north তাৰমানে তুমি মন কৰা 40 kilometer তুমি যদি suppose scale দিয়াতে important হয় গতিকে মই suppose 10 kilometer মানে এই distance টো বুজাইছো this is our scale মানে মই ধৰা এইখিনি represent কৰিছো 10 kilometer আৰু তোমালকে suppose scale দি represent কৰিছা দুখি লৈছা 1 centimeter is equal to 10 kilometer that you have to mention scale is equal to 1 centimeter is equal to 10 kilometer that way also you can mention scale is equal to and after that what you have to do east of north tamane northor pora east ot jaba kiman degree jaba 30 degree so tamane tumi ta 30 degree to ami approximately korisu you can use protector also so 30 degree to moi 90 pora enike tini bhag kole 30 degree pam moi 30 degree travel koribo lagibo from north east of north to etu ase east ole jam tamane moi etu 30 degree travel korilu you can use protector 30 degree jukhibor karone tumalke protector use koribo para that's my 10 kilometer মানে কিমান distance লৈছো এখিনি 1 centimeter so এনেকে যদি মই জুখো this is 1 centimeter 2 centimeter 3 centimeter and this much is your 4 centimeter equally 4 part divide হল আৰু তাৰ পিছত মই এটো suppose arrow এটা mark কৰিলো and let me give the name of this as P so this direction represent the required displacement that is what 40 kilometer 30 degree east of north so we can write down here what does it mean OP bar represent the required displacement. This is the direction. So below I am going to write down OP bar represent the required displacement. Hope you understand the solution. তোমালকে সাগে বুজি পাইছা প্ৰথমতে আমি ডাইৰেকশন কিটা আকি ললো লৈ এংগল টু চাই ললা এংগল টু চাই উঠি তুমি কোন ফালৰ পৰা কোন ফালে যাবা ইয়াতে মই গৈছো কৰ পৰা কলে ইষ্ট অফ নৰ্থ নৰ্থৰ ইষ্টলৈ গৈছো গতিকে আমি নৰ্থত আহিছো ইষ্টলৈ নেকে ট্ৰেভেল কৰিলো তাৰমানে তুমি যদি এফালে মুখ কৰি আছিলা তুমি এনেকে ইফালে আহি গলা এতিয়া আমি সেকেন্ড কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে মই ইয়াতে আকি দেখাই দিছো সেকেন্ডটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব again we have to draw the directions সদায় আমি ওপৰত নৰ্থ দিও তলৰ ফালে সাউথ ৰাইটত ইষ্ট আৰু লেফটত ওয়েস্ট এবাৰ আমাক কিমান লাগিব 30 কিলোমিটাৰ 60 ডিগ্ৰী ওয়েস্ট অফ সাউথ তাৰমানে তুমি সাউথ এটো ডাইৰেকশন ওয়েস্ট অফ সাউথ মানে কোন ফালে যাবা সাউথৰ পৰা ওয়েষ্টলৈ যাবা 60 ডিগ্ৰী যাবা হয়নে গতিকে মই 60 ডিগ্ৰী ট্ৰেভেল কৰিবলৈ কাৰণে আকৌ মই 90 তিনি ভাগ কৰি সমানে তিনি ভাগ কৰিছো কৰি এই ডাইৰেকশনটো ললো so this is your 60 degree you can use as I told you earlier you can use protector সমান হ'ব লাইনডাল তোমালকে কোনখিনি 60 degree কিন্তু এটো মন কৰা this is your 60 degree you are traveling from south to east south to west of south
তো তুমি scale to measure কৰা. Suppose I am taking 1 centimeter, this is 1 centimeter, 2 centimeter, and this is your 3 centimeter. Suppose I am giving the direction as OQ. Then I can write down the scale like this. Scale is what? 1 centimeter represent what? 10 kilometer. Because I have to go travel 30 kilometer. So ekhini amar represent korile 30 kilometer. So what does it represent here? Below you write down. Kunkhini direction represent korise displacement? Tumalkor etu hoise OQ bar represent korisu. So OQ bar represent the required displacement. Okay, so tomaloke nichhoy solution to buji paisa. Now let me start second question. Here the classify the following measures as scalars and vector. This is your question number 2. Classify the following measures as scalars and vectors. So তোমালোকে এতিয়া এখিনি কি কৰিব লাগিব scalars আৰু vectorত ভাগ কৰিব লাগিব. Okay, so your first term is given as 10 kg. Your number 1 is given as 10 kg. So just by seeing the unit we will understand that kg represent kg কি বুজাইছে kg মানে mass হয় না নহয় আর mass to কি quantity হয় আমি answer to লগে লগে বুজি পাই গলো last class আমি পঢ়িছুই massৰ কি আছে অকল magnitude আছে হয় না নহয় so this will represent a scalar quantity তোমালোকৰ সাকে মনত আছে scalar মানে কি আসলে those quantities those physical quantities which has magnitude only are called scalars and the quantities having both magnitude and direction are called the vectors. So amar kg ki represent kore mass represent kore ar mass to akol tumalkor ki ase magnitude ase he karone etu hol tumalkor scalar. The second one is your 2 meter northwest 2 meter northwest. So ইয়াতে তুমি সোয়া 2 মিটার বুলি কলে to distance বুজাইছিলে কিন্তু আমাক এটা ডাইরেকশন দি দিলে ডাইরেকশন টু কি ডাইরেকশন দিছে নর্থ ওয়েস্ট ডাইরেকশন মানে মেজর টু আছে তার লগত তোমালকৰ ডাইরেকশন এটাও আছে so it will represent a vector quantity. Okay, now the third one is 40 degree কি represent কৰে বাৰু আনসারটো মই লগে লগে লিখি গৈছো 40 degree is the measure of angle, is not it? So measure of angle মানে তুমি right to line dal কোন এটা যদি draw কৰা 40 degree তুমি এনেকেও draw কৰিব পাৰা এনেকেও draw কৰিব পাৰা it doesn't matter একো নকলে আমাৰ কোনো problem নাই তাৰ মানে অকল magnitude টো লাগিব হয়নে 40 degree so অকল magnitude লাগে মানে this is a scalar quantity. Then we have the next number 4 is 40 watt. What code use কৰে বাৰু তোমালোকে দেখিছিলা নহয় আগতে বাল্ববোৰ যে থাকে 40 watt 30 watt 100 watt হয়নে তো তেনেহলে আমাৰ এটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব তাৰ এটো এটা স্কেলাৰ তাত আকৌ ম্যাগনিটিউড থাকে তাৰ পিছত নেক্সট নাম্বাৰ 5 is 10 to the power minus 19 coulomb. এটো তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে তাৰ মানে তোমালোকৰ এটো হৈছে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হয়নে তাৰ পিছত next number 6 hope you understand how to divide this into scalars and vector. So next to this 20 meter per second square এটো কি বুজাইছে বাৰু acceleration হয়নে নহয় so acceleration তোমালোকৰ বাহি গলে acceleration হয় কমি গলে retardation হয় তাৰ মানে এটো কি বুজাইছে তোমালোকৰ magnitude আৰু direction দুইটা আছে হয়নে নহয় so this is a vector quantity হল. Ita question number 3 to tumalokor eke dhorone classify the following as vectors and scalar quantities. Classify the following ebar measure board dia nai tumalokor just unit board ise classify the following as scalars and this is the third question number 3 as scalars and vector quantities. ঠিক আছে এবাৰ মেজৰ দিয়া নাই তোমালোকক জাস্ট ইউনিট বোৰ দিছে
সো আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ প্ৰচিড কৰোঁ আনসাৰখিনি ইয়াতে লিখি দিম ওকে সো ইয়োৰ ফাৰ্ষ্ট মেজৰ তোমালোকক প্ৰথমতে কি দিয়া আছে টাইম পিৰিয়ড এতিয়া টাইম পিৰিয়ডে কি বুজায় স্কেলাৰ নে ভেক্টৰ এইবোৰ তোমালোকে ডিটেইলছত আগতেই ফিজিক্সত পায়ে আহিছা সো এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি বুজায় হ'ল সেকেন্ডত তোমালোকৰ দিয়া আছে ডিসটেন্স ডিসটেন্স কি বুজায় ডিসটেন্স মানে তোমালোকৰ তো ডাইৰেকশনৰ কথা নাই আৰু হয়নে সো এটোও তো মানে তোমালোকক স্কেলাৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে অকল ম্যাগনিটিউড হলে হৈ যাব থাৰ্ড তো তোমালোকক দিছে ফোর্স সো ফোর্সৰ তোমালোকে জানা F = আমাৰ ফৰ্মুলাটো জানো ফোর্স মানে কি F = ma যত m মানে মাস আৰু a is the acceleration সো acceleration আছে গতিকে এটো ডাইৰেকশন থাকিব সো ইট ইজ your vector quantity after that the next is velocity so তোমালোকে the velocity to জানা rate of change of velocity will gives you acceleration so এটো তোমালোকৰ obviously vector quantity হ'ব rate of change of displacement হয় না নহয় তাৰ পিছত তোমালোকৰ number 5 ত আছে work done work done so work done কেনেকৈ ফৰ্মুলাটো আছিল w = f bar dot d dot product গতিকে ডট মানে ইয়াতে বাৰ ডট এটা পিছত পাবা এনে আগতেও গম পাইছা work done সদায় তোমালোকৰ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে হ'ল তাৰমানে তোমালোকে এতিয়া most probably you understand how to classify the vectors and the scalars মনত ৰাখিবা যাৰ অকল ম্যাগনিটিউড আছে হেবোৰ হৈছে তোমালোকৰ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আৰু যাৰ ম্যাগনিটিউড এণ্ড ডাইৰেকশন দুইটা আছে হেতু হৈছে তোমালোকৰ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ওকে now I go to the next question number 4 so question number 4 ত তোমালোকৰ এটা ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছে first let me draw the diagram তোমালোকৰ ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা কোৱেশ্চনটো আছে so in question number 4 we have a diagram of a square মই এটা পেন্সিলৰ মানে স্কেলাৰ আকা নাই ফিগাৰবোৰ তোমালোকে ডায়াগ্ৰামবোৰ আগতে স্কেলাৰ পেন্সিল ইউজ কৰি আঁকিবা দেই so ডাইৰেকশনটো দিয়া আছে এনেকা দিয়া আছে next this is the direction here this one and this one the vectors are given as this is a bar this one is your b bar it is c bar and this is your d bar okay so here the question is in figure identify the identify the following vectors okay so this is your question so first one you have to identify here co-initial vectors number 1 co-initial vector so co-initial hope you all remember co-initial mane ki asile jibur vectoror initial point is same that means starting from the same point those are called your scalar co-initial vectors so yate ami swa a vector to yar pra start hoise yale goise to yat start hoise etu le goise c yar pra yale goise d yar pra yale ahise tamane yate co-initial ki ase kunduta vectoror initial point to same obviously hope you understand a2 yar pra yale goise d2 yar pra yale goise baki kita to joa nai tamane co-initial vectors or karone tumar answer to kuntu pair hobo a bar and d bar now I go to the second question second to tumalko khudise equal vectors definition khini para ekhini result ahise dei equal vectors so equal vectors mane tumalkor monot ase sage those vectors which has equal magnitude and the same direction hoine equal magnitude hobo lagibo same magnitude same direction hobo lagibo aru equal supports to hobo pare supports mane jeta liner pra kati loisu to yate equal magnitude or kuntu ase magnitude to sabore eke karon because it's a square কিন্তু tate direction same hobo lagibo so direction same kar ase a logot b nohoy c nohoy d nohoy gotike etu bad dia d logot kar direction same b direction b aru d etu yar pra ele hase etu yar pra ele hase they are equal vectors and the directions are same so your answer is then b bar and d bar now I go to question number 3 your question number 3 I need to find out collinear but not equal collinear but not equal equal vectors hole to tumalkor collinear hoboi kintu amar kenekwa lagibo collinear hobo lagibo but equal hobo nuare
So এইটো আৰু এইটো তেনেহ'লে নহয়, কিন্তু these are collinear. This is direction, opposite direction, the magnitude are same, and they are parallel vectors. So what are your collinear vectors but not equal vectors? So your answers are A bar and C bar. So your answer is A bar and C bar. So hope you understand this solution of question number 4. So তোমালোকে এটা এখিনি বস্তুৰ কাৰণে কি লগা হ'ল? Just simply the definitions. Try to remember the definitions, then you can easily answer all the questions. Okay, now I go to the next question number 5. Question number 5 2 has a tumalukor. Answer the following as true or false. The question is true false question. Answer the following I'm using the textbook. Okay, answer the following as true or false. The true false question, first question to tumalko khudise A bar and minus A bar are collinear. So collinear mane amar ki asile tumalkor nichchoi monot ase definition monot nathakile problem hobo. So try to remember the definitions. So collinear vectors mane amar ki asile, they may have different directions or opposite directions, same direction hobo paribo, kintu they are parallel to the same line. Edal jodi line thake hihotor parallel hobo lagibo jikun eta line or so iate tumi mon kora jodi moi A bar and minus A bar, they are of opposite direction. Jodi A bar etu hoy minus A bar kene ko hobo, yar magnitude to same hobo lagibo, khali direction to completely opposite hobo. So etu tumalkor collinear hoye, so your answer is true. Okay, so this is the reason. The second one is two collinear vectors are always equal in magnitude. Okay, so ইয়াতে তোমালোকক খুদিছে collinear vectors বোৰ equal magnitude হ'ব লাগে নেকি? By definition no, কাৰণ তোমালোকৰ collinear হলে যদি তোমাৰ এটো এটা vector হয়, suppose this is a vector, maybe of opposite direction, maybe of same direction, a gote vector bur collinear because they are parallel to the same line. So your answer of the question is what? False. মই তোমালোকক কাৰণবোৰ কৈ গৈছো, ভালদৰে মন দি শুনি লবা দেই, কাৰণখিনি লিখি দিয়া নাই আৰু because it not asked to write down. Two vectors having same magnitude, the next question. Two vectors having same magnitude are collinear. It is what? তোমালোকক কৈছে যে two vectors having same magnitude are collinear. এটা মই দুটা ভেক্টৰ ডায়াগ্ৰাম দি বুজাইছো, তোমালোকৰ ধৰা মই এটো এটা A bar ভেক্টৰ ললো and one more vector I have considered say B bar. তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ magnitude to একে. Magnitude মানে কি? Length of the line segment are same. Are they equal? Obviously no, কাৰণ equal হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব? এটা খুদিছে তোমালোকৰ same magnitude হলে collinear হ'ব নেকি খুদিছে। So তোমালোকে দেখিছা collinear হ'ব লাগিলে parallel to the same line হ'ব লাগিব। যদি মই এডাল পেন টু লাইন বুলি কওঁ, ইয়াৰ যদি parallel হয়, এডালটো obviously parallel নহয়, তাৰ মানে এটো আনসারও false. Your question number 4. Your 4 number question is two collinear vectors having the same magnitude are equal. So ইয়াৰ আনসারটো কি হ'ব? তোমালোকক কৈছে যে same magnitude একে হলে তোমালোকৰ equal হ'ব নে নাই খুদিছে। হ'ব জানো অকল magnitude maybe of different direction হয় নে নহয়, তাৰ মানে equal হ'ব নে এটো বস্তু নহয়, কাৰণ তোমালোকৰ যদি মই এটো কনসিডাৰ কৰো, এটো এটা ভেক্টৰ and this is another vector, they are of equal magnitude but of opposite direction, so your answer is false. Okay, hope you understand the solution of the questions.
So here the exercise 10.1 is completed. So remaining I'll do in the next video. Thank you.